आपण माने चिंतारे रहउचंती कि आपण माने छोट छोट कथारे टेंशन नहीं जाउचंती कि आपण माने बहुत छोट छोट कथारे बहुत बड़ बड़ डिसीजन नहीं जाउचंती कि ताहले एई भिडियोटी को निश्चित भाव में देखिए। जदि तुम मानक सहित एमिति घटना घटुथिबो ताहले निश्चित भाव में आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। मु आज तुम मानकु एमिति तीनोटी कथा कहिबाकू चाहूची, एमिति तीनोटी कथा तुम मानकु कहिबाकू चाहूची जहा सुनिला परे हुए तो आपण मानकर जीवन बदली जाई पारे। सेथिपई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि निश्चित भाव में मोर एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। जदि भिडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखुचंती ताहले आपणक जीवन रे बहुत किछि परिवर्तन हो जिवार अछि। 2025 रे आपणकर जीवन बदली जिवार अछि। सांग माने मु आपण मानकु एमिति तीनोटी कथा कहिबाकू चाहूची जहा आमर भगवत गीता रे लेखा जाइछि, पवित्र गीता रे लेखा जाइछि, जहा सुनिला परे आपणकर भाग्य बदली जाई पारे। सेथिपई मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करूची निश्चित भाव में भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करूची टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करूची प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। पवित्र गीतार सबुठु महत्वपूर्ण तीनोटी कथा। जेतेबेले बहुत चिंतारे थिबे तेबे आपणकर सबु दुख को करिबो दूर। जानंतु एही पवित्र गीतारे को तीनोटी कथा लिखा जाइछि जहाकी आपणकर भाग्य भी बदलाई देई पारे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। आपण समस्ते केउठी तो निश्चिंत पढ़िथिबे किंबा शुणिथिबे कि जेतेबेले धर्मर हानि होई थाए एवं अधर्म बढ़ी थाए सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण सबु जुगरे निजर एक नुआ अवतार धारण करती, जेउथिरे भगवान श्रीकृष्ण अधर्म को विनाश करती और धर्मर रक्षा करती बोली कहा जाए। भगवत गीतारे जीवनर सबु कथा विषय रे कहा जाई अछि एवं एही पवित्र गीतारे भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अर्जुन को एही उपदेश देइथिले कि से महाभारत रे केउ प्रकार रे युद्ध लड़िबे एवं विजय हासिल करि परिबे। सेथिपई कहा जाए कि आपण जदि निज जीवन रे सफलता हासिल करने को चाहूँगी तेबे आपणको भगवत गीता पढ़िबा जरूरी अटे। मु आज आपण मानंकु पवित्र गीतारे कुहा जाइथिबा किछि जरूरी कथा विषय रे कहिबाकू चाहूँगी। चलंतु जानिबा पवित्र गीतारे कुहा जाइथिबा एही महत्वपूर्ण कथा विषय रे। भगवत गीतारे एही कथार उल्लेख करा जाइछि कि मानव शरीर मात्र गोटिए कपड़ार खंड संगे समान अटे। एही स्थान रे एहा दर्शाई दिया जाइछि जे जेउ प्रकार रे मनुष्य पुराना वस्त्र को त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करि थाए, सेही भली आत्मा भी पुराना शरीर को त्याग करी एक नुआ शरीर को प्रवेश करि थाए। एहार अर्थ यह अटे कि मानव शरीरर आत्मा अस्थायी वस्त्र अटे, माने सबुबेले मनुष्यर परिचय ताहार शरीर नुहे ताहार मन एवं ताहार आत्मा द्वारा करिबा उचित। सांग माने जदि आपण माने केबे कहा शरीर को देखी कहा सुंदरता को देखी आपण माने भल पाउछंती ताहले से सबु भूल करंतु नहीं। कारण आम शरीर जो अच्छी आमे जो शरीर धारण करिछे से शरीर आमर सबुदिन पाई नुह।
ଆଜି ଆମ ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କାଲି ଆମ ଶରୀର ଆଉ କାହା କତିକି ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ କାହା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭଡ଼ା ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆମ ଶରୀର ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ଆତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଆମ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଖୋଜିବ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସେ ଶରୀର ଆମକୁ ପୁଣି ଦେବେ, ଯାହାକି ଆମ ଆତ୍ମା ଯାଇ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବା ଆମର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ କାହା ଶରୀର, କାହା ରୂପକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କି ସେ ଲୋକ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଖରାପ, କେତେ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଲୋକ କି ପର ଲୋକ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାହା ଶରୀରକୁ ନୁହଁ, କାହା ଦେହକୁ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ। କେବେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହି କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି କ୍ରୋଧ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭାବନା ଅଟେ, ଯାହା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତର ଏକ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଗିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କାମ ଜରୁରୀ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବେ ହେଲେ ରାଗ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଗ ହେଉଛି ତୁମ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବ କି ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇପାରେ, ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ନିଜକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣି ତୁମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ପବିତ୍ର ଗୀତାରେ ବି ଏହା କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ମଧୁର କିମ୍ବା କଡ଼ା କିମ୍ବା ଖୁସି ହେଉ କି ଦୁଃଖ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହି ଉପଦେଶ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ପିଲାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ, ମୋ ପଛରେ କାହାର ନା କାହାର ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ, ମୋତେ କେହି ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏତେ ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର କେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନଥିବ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ଗର୍ବ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
कारण मु प्रत्येक वीडियो रे मोर कही आसी आज भी कहूँ भगवान तुमर सबु सहिबे, भगवान तुमर गाली सहिबे, भगवान तुमर सबुकिछि सहिबे, हेले भगवान तुमर केबे गर्व सहिबे नाही। भगवान आज पर्यंत कहार गर्व सही नांती कि केबे कहार गर्व सही पारिबे नाही। सेथिपाई तुमे जेमिति अछ भलरे अछ, केबे मनरे गर्व करंतु नाही। सुंदर असुंदर किछि भी नुह। जदि जणे सुंदर से भी किछि करि पारुनी, जदि जणे असुंदर से भी किछि करि पारुनी। जहा भगवान जहा तुम भाग्य रे लिखिथिबे तुमको सिया निश्चित भाव में मिलिबो। अधिक चिंता करिवार कोनोसी आवश्यक नाही, कोनोसी बेसी टेंशन नबार आवश्यक नाही। शरीर को देखई केबे मनरे गर्व करिवार भी नाही जदि आपण माने खुशी रे रहिबाकू चाहुचंती। सांग माने जदि मोर ए वीडियो रु आपण माननकू किछि भी शिखिबाकू मिलिथिबो, किछि भी जदि आपणको जीवन रे परिवर्तन होइथिबो ताहले वीडियोटी को लाइक निश्चित भाव में करेंगे। सांग मानक मध्य रे शेयर करने को भूलिबे नहीं। यदि आपण माने आम चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जदि आपण मानकू मोर ए वीडियोटी भल लगी ताहले कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु सांग माने आपण मानकू अशेष अशेष धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।